देखी थिले मारी खाती पहराडी घर मौसा मो 12 बरस सात मंगलार छाड़ी गले विदेश घर मौसा मो 12 बरस सात मंगलार छाड़ी गले विदेश घरे मोर जवानी मृत प्रेतरे मली घरे मोर जवानी भूत प्रेतरे मली चिट्ठी पतर खंडिए न देला फुटा मल्ली मु पदुआ पतर बासे नाही मो झुंटिया कला गहर सज फुटा मल्ली मु पदुआ पतर बासे नाही मो झुंटिया कला गहर एड़े भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर एड़े भाड़ुआ चोर घर भंगा कुकुर एक नंबर झिया मु जाने नासी मौसा गोराती अधे डाकी डाकिए मधुआ ससुर सात खंड गाँव चाकरी तांकर घरे अच्छी मौसा मो मधुआ ससुर सात खंड गाँव चाकरी तांकर घरे सासू जंजाली नीति दिया गाड़ी घरे सासू जंजाली नीति दिया गाड़ी ननंद गंजना सही बगी मते पड़े डाकरा घरे पके आसी छाड़ू पहरा कहीं शांते मते पड़े डाकरा घरे पके आसी छाड़ू पहरा ए जन समाज रे राजेश्वर में मरे ए जन समाज रे राजेश्वर में मरे हाथे ओढ़ना देई मु दांडरे डाकी लाखिए हेलो एगली हेलो तेरा तेरे किए डाकु थला म चालू चालू देखिबा की देखिबा चालू उठी हेलो बड़ मौसलो मौसाठी जिवारे होतलो मौसा आइस लगनी तेलो छ एते रात्रे कोन बाई डाकु थला हेलो छ मु डाकु नथलिबो तो स्वामी आसी विदेशरु सेई डाकु हां हां बाड़ी के 6 मास हेला जाइथला जे गोटे टंका देनी बाड़ी के आइछि तमरी कथा खाली चोरी होउची कुआडे गले चालू उठी लोगेली देखिबा पंकज
अरे कपाट देखि माई गुती की बाड़े लगिरे शांते हां नाई बो एडो बड़ कथा करिवे की इमिति कोन साउंड आसला शांते हां आपण तो जानि थिबे 6 मास हेला नथिली हां हां से घर फला लगा भारी अणंद फणंद लागि की थिला हां ताके टिके सब झड़ा झड़ी होउतिला ताके झाड़ झाड़ कुती की बेटी देचु देवर पारुटी नाई शांते अरे तमरा आसिले तो शांते हां आपण को आखिटा बधे फुटी जाई छे ओ आखि काई फुटियो कि रे शांते आपण को सामना ले पला छिडा आइछन केमिति कहलो आ 6 फुट उच्चा 3 फुट गले आज्ञा आज्ञा काई मो देखि पारनी आनी दो सामना को मोर टिके आपण देखिबे हां 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 कोउटा को देखिबे शांते तू जोउटा को देखै पाइलु हां अले मल्ली तोरा बड़ शांते देखिबे बेली कहउछंती अरे बता मो या कहली आ देखिबे तो हां देखो देखो हां देखिले अरे को फोटो आनी के देखौ छु हलो साली माई की ना को फोटो किलो देखौ छु अरे बाड़ी खिया तू तो जो पट देखैलु से सही पट देखिले मत ए पंकज शांते आसु आसु की आदर गिरे तोरते कले आ ये सब स्नेह रे करूछंती आज्ञा स्नेह भल पाइबा ना हां ये भल पाइबा सेडा हृदय रु एमती अछि ताकर आज्ञा आज्ञा अरे मु जहा कहिथिल तोर मन अछि तो कोन कहिथिले कहू नाहंती तू तो मद पिकी आस्थौ सब भूली जाइथिबो ना कोन आ कोन कहि दउ नाहंती एबे अरे रास्ता परिष्कार कले ठाकुर नीलकंठेश्वर विजय करिवे हां हां मु सेमानु कहूची औ हलो मल्ली गली हलो शांत कोडर अछि रास्ता परिष्कार कले नीलकंठेश्वर विजय करिवे को हैला बाड़िया 6 मास हैला जाइथल जेटा टंका देइनु आमे रास्ता सफा करिवु आमे बाड़िया को हलो मु तो देइनी ए मंगल सूत्र साड़ी किए सब देला किलो तते ए कुमार भाई पर भाई सब देइथल तमे हां 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 तमे चलो गाम तमे हाड़ा हां हां रास्ता सदर परिष्कार कर दियो आमे जहा पचारबु कहिले ताहाले जाई रास्ता सफा करिवु नहल नै करिवु करियोनी नाही ताहाले प्रश्न पचारियो ता उत्तर देले तमे करियो हां 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 पचारो पचारो सुण हे परमेश्वर तुमे जेबे ऑटो हाड़ी तुमरा स्वामी की चिन्ह पारना नाई ए सब कुमला भाईला पाला हां हां अल्लाह ब्रह्म कमळी लु जाता लो ब्रह्म कमळी लु जाता अपना बनिसी हरि ता कहूची सता बाती सुनी में सभा पंडिता कहूची सता पचारिबी तमे कहि परियटी हले कहू न नहले साली माई कि ना अंटा भांगी देबी देखिबा कि 11 भांगुची हां हां अलो किए देई चुंबन लो किए देई चुंबन फुटी दिसु आची अंग जवाना नारी रतना काले रही जी कहार चिन्हा नारी रतना बड़ बड़ पिठी रे देवी तो छाड़ू पहाड़ रसनागर पाटी है बगर दुई फाड़ रसनागर
କୁକୁର ପେଟି ଆଉ ବାଡ଼ି ପାହାରରେ ଦେବି ମୁକୁଟି ଲୋନଳି ପେଟି ଲୋନଳି ପେଟି ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିବେ ମିଟି ମିଟି ଲୋନଳି ପେଟି ବାନର ମୁହ ସ୍ୱଭାବରେ ବାନର ମୁହ ସ୍ୱଭାବ ମନେ ମନେ କରୁ କେତେ ଗରବ କରୁଛୁ ଟାଣ ମୁହ ପଡୁରେ ତୋର ପଠାଣ କରୁଛୁ ଟାଣ ତମ ସାହସକୁ ବହୁତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ସାଲି ମାଇକିନା ତମେ ତ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ମୋ ଅଣ୍ଟା ନତେଇ ସାଇଲଇଁ ଆରେ ପଙ୍କଜ ସାତେ ଏଇ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ନା ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରିବ ହାଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା ପଙ୍କଜ ହାଡି ନୁହଁ ଦେଖିବା କି ଏଗାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ଆଲୋ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ ବାପ ଭଣ୍ଡି ଲୋ ରାଣ୍ଡି ଝିଅ ବାପ ଭଣ୍ଡି ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ମତେ କରିଲା ନାଣ୍ଡି ତୋ ବାପ ପେଟୁ ତୋ ଭାଇ ପେଟୁ ମୋର କରରେ ଅଇଁଠା ଚାଟୁ ତୋ ବାପ ପେଟୁ ଆମ ବାପା ମା ନା ଖୋଳିଲେ ଆମେ କଣ ଛାଡିଦବା ନା କମ ଆରେ ବାପ ତ ବିକେ ପତର ରେ ବାପ ତ ବିକେ ପତର ଦେଶାଭୂତି କରଇ ମା ତୋର ଆରେ କୁକୁର ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଥାଉ ମୋର ଆରେ କୁକୁର ଆଉ ଲୋଡ ନେଇ ହବନି ମୁଁ ତ ତତେ ସେତିକଳୁ କହୁଛି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳରୁ ତୁ ପେଲି ହଉଛୁ ନାଇଁ ସାତେ ଭାଗ ବଳେଇଲା ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି କରେ ତୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କାର କରେ ଦି ଜଣ ଲୋକକୁ ହଁ ମତେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ନୋଚେଇ ସାଇଲେ ହଁ ଗୋଡ ହାତ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ କଣ କରିବେ ସାଲି ମାରିକି ନେ ଆଲୋ ମାଲି ଗେଲି ଯାହା ହେଲାଇଁ ତମ ଗୋଡ ହାତ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ଆମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବୁ ନହେଲେ କରିବୁନି ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ କରିବ ଆରେ ବାଡ଼ିକା 6 ମାସ ହେଲା ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଛୁ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ଯିବ ସତ କହୁଛଟି ହଁ ସତରେ ଆଲୋ କଲିକତା ତତେ ବୁଲେଇ ନେବି ବୁଲି ଦେଖିବୁ ହାଉଡା ପୋଲକୁ ଦେଖିଲେ ଗରି ଚମକି ଯିବୁ ଆଲୋ ପାତାଳ ଟ୍ରେନ ବସାଇ ଦେବି ମୋ ପ୍ରାଣ ସାହି କଲିକତା ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇ ହୋଇବୁ ବାଇ ହଉ ତମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲ ରାସ୍ତା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ ହଁ ମୁଁ ରାସ୍ତା ସଫା କରୁଛି ତମେ ଯା ବଡ ସାଉନ୍ତଙ୍କଠୁ ପାଉଣାଟା ଧରିକି ଆସିବ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଗଲି ବଡ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଠି ବସିନ୍ତି ବାଲା ଦେଖ ହାଡିଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଝାଡୁ କରୁଛି ଦେଖ ହାଡିଆଣି ଦାଣ୍ଡ ଗୋବର ପାଣି ମୁତ ପକାଉ ଅଛି
ଯାଇଛି ଆରେ ଏଥର ଡେଙ୍ଗୁରାଟା ଦେଇଦିଏ ସାନ୍ତେ ହଁ ତମ କଥା ପଛରେ ବୁଝୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଛାଡି ଦଉଛି ହଁ ହଉ ହଉ ମଲ୍ଲିକାଲି ତମେ ଚାଲ ମୁଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଇକି ଯାଉଛି ହଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମେ ଆସିବ ହଁ ଲ ବାଏ ଚାଲ ଯା କେତେ ଇଏ କଣ ଇଏ ଆମର ଅଛି ନା ମାନ ଧର୍ମ କଣ କହିଲୁ ମାନ ଧର୍ମ ମୁଁ ବୁଝିପାଇଲି କାଳେ ଆଖିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଫୁଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କି ତତେ କିଏ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ମୋ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ପଚାରୁଛୁ ତୁ ସନ୍ମାନ ଖାଙ୍କୁ ଟପି ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଏ ଆଉ କଣ ଦେବି ସାନ୍ତେ ମନ ପଡୁନି ଆରେ କଣ ଚାକିରି ପିତା ଲାଗିଲାଇଁ ହଁ ହଁ ମନ ପଇଲା ଆଉ ହଁ ହଉ ଦଉ ଦଉ ଦିଏ ଶୁଣ 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 ହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାସିଂ ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ତୋଳା ହେଇଯାଇଅଛି କାଠ ବାଉଁଶ ମାଛ ମାଂସ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ହୋ ଜୋର ନିଶା ହେଇଗଲା ରେ ପୁଅ ସାନ୍ତେ ହଁ ମତେ ମିଷ୍ଟେକ ଧଇଲା ଆଉ ହଁ ହଉ ଠିକ କରିଦଉଛି ଆଉ ହଉ ହଉ କାଠ ବାଉଁଶ ମାଛ ମାଂସ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ ହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ହର ପାର୍ବତୀ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆସ୍ତି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାନ୍ତେ